हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ABC 1 2 3। ये है कलर्स। आइए बच्चों जानते हैं कलर्स नेम। पर्पल कौन सा कलर है बच्चों? पर्पल कलर। येलो कौन सा कलर है बच्चों? येलो कलर। रेड कौन सा कलर है बच्चों? रेड कलर। ग्रीन कौन सा कलर है बच्चों? ग्रीन कलर। ऑरेंज कौन सा कलर है बच्चों? ऑरेंज कलर। ब्लू कौन सा कलर है बच्चों? ब्लू कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। A for ant, पर्पल कलर। क्या है बच्चों ये? A for ant, पर्पल कलर। B for boy, yellow color. C for cat, red color. A for ant, B for boy, C for cat. A purple color, B yellow color, C red color. बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। One green color. Two orange color. Three blue color. A purple color, B yellow color, C red color. One green color, two orange color, three blue color. बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।